औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल इस हवाले से है कि आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक वाक़या बताने लगी हूँ जो कि मेरे खुद के ऊपर गुज़रा, और इसमें बाय गॉड इसमें कुछ भी ऐसा वो शक वाली बात नहीं है। मैं जो कुछ बताऊंगी मैं बिल्कुल सही आपको बताऊंगी और आप उसके ऊपर यकीन कीजिए। ये जो कहते हैं कि फरिश्ते उतरते हैं खाना काबा में या मदीना पाक में, फरिश्ते उतरते हैं, और वो फरिश्ते वाकई में मैंने अपनी आंखों से देखे। कैन यू बिलीव दिस? यस, मैंने अपनी आंखों से फरिश्तों को देखा और फरिश्तों की मदद मैंने अपनी आंखों से वो उसको अपने ऊपर अप्लाई होते हुए देखा, उनकी मदद को। ये मैं आपको वाक़या अभी सुनाती हूँ, आप गौर से सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग जब मैं कोई वीडियो बनाती हूँ, ख़ास तौर से इतनी मेहनत के साथ कोई वीडियो बनाती हूँ और इतने ऑथेंटिक किस्म के मैं आपको बातें उसमें बताती हूँ, दुआएं इतनी ऑथेंटिक बताती हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप लोग उसके ऊपर अमल करें। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है कि मैं लोगों को टीच कर सकूं, लोगों को अच्छी बातें बता सकूं, अल्लाह ताला की बातें बता सकूं, अल्लाह ताला के करीब आने के रास्ते बता सकूं कि किस तरीके से कौन सा रास्ता अल्लाह ताला की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट पाथ जाता है, जो सिरात मुस्तकीम है वो क्या है। तो चलिए नाज़रीन, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है कि मैंने किस तरह से फरिश्तों की मदद होते हुए अपने साथ देखी। मैंने फरिश्तों को भी देखा। ये बात है 2019 की, फरवरी, शायद फरवरी या मार्च 2019 की बात है। मैं जब उम्रा करने के लिए गई, क्योंकि एक सिस्टर है, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, अल्लाह ताला उनको बहुत करवट करवट जन्नत नसीब करे। उनको जब वो हयात थी तो, क्योंकि कहते हैं कि जब वो छोटे बहन भाई जो होते हैं, बड़े बहन भाई बिल्कुल मदरली फादरली बिहेव करते हैं उनके साथ, बहनें जो होती हैं ख़ास तौर से वो मदरली बिहेव करते हैं। और वो मेरी जो हमारी जो बाजी थी वो बहुत मेहरबान थी और मेरे साथ ख़ास तौर से उनका बहुत ज़्यादा लाड प्यार था। तो मुझसे उन्होंने कोई भी मेरी मुश्किल परेशानी होती थी तो मैं कहती थी कि अम्मी जान को अपनी को मैं नहीं बताती थी, मैं अपनी बाजी को बताती थी कि ये इस तरह से मसला है, तो वो फ़ौरन उसका कोई हल निकाल देती थी। मेरे एक लाइफ में जो इवेंट्स है उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो उन्होंने मेरे साथ ऐसे एक दफ़ा कहा कि मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं भी जो है ना वो उम्रा करूं और मदीना पाक या मक्का मुकरमा में जाके अल्लाह ताला का घर देखूं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देखूं। तो मैंने कहा कि बाजी इंशाल्लाह आप ज़रूर आएंगी और मेरी बड़ी दुआ है कि मैं मेरे होते हुए आप वहाँ पे आएँ तो मैं भी आपके साथ मिल के तो उम्रा करूँगी। क्योंकि वो बीमार थी, 2014 या 15 से वो बीमार थी और उनकी बीमारी थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो 2017 जून जुलाई में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और वो इस्लामाबाद आई, तो वो किसी दूसरे सिटी में रहती थी, तो वो इस्लामाबाद आई अपने ट्रीटमेंट के लिए, यहीं से उनका ट्रीटमेंट होता था। तो वहाँ से वो जो है ना वो इतनी डेस्परेट होके गई कि अम्मी जान अब्बू जान को मिल के वो बहुत रोई कि शायद मेरा ये आखिरी विज़िट हो इधर ना। तो उसके बाद उनका दिल नहीं कर रहा था जाने को, लेकिन उनके बच्चे थे सारे माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उनके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। एक बेटी उनकी और वो भी साथ थी, उनका बेटा भी साथ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप घर चले ना, तो वो फिर बड़ी मुश्किल से उनको घर लेके गए और उसके बाद फिर जो है तकरीबन मुश्किल से 2 महीने गुजारे हो गए उन्होंने। वो यहाँ से जाने के बाद फिर वो बेड से नहीं उठी और वो फिर जो है वो 2 महीने तक वो इसी तरह से ज़िंदगी मौत की कश्मकश में ही रही। उनको तो शायद नहीं पता था, लेकिन उनके बच्चों को डॉक्टर्स ने बता दिया था कि शायद इनका ये लास्ट विज़िट होगा, क्योंकि उनका लिवर सारा ख़त्म हो गया हुआ था। तो इस तरह से फिर जो है वो घर ले गए, उनको कहते हैं कि अम्मी को घर ले जाते हैं, वो घर ले गए और उसके बाद वहाँ पे जाके तो वो फिर वो घर वाले तो ज़्यादा परेशान थे कि क्या है, दुआएं ही चल रही थी, दवाएं भी चल रही थी, दुआएं भी साथ साथ चल रही थी। और उसके बाद फिर एक दिन ऐसे ही फिर सुबह सुबह मैसेज आ गया कि बाजी की जो है डेथ हो गई है। तो वो जो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ उम्रा करूँगी, वो सारा का सारा प्लान उनका जो है वो रह गया।
اور پھر تب سے میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ میں باجی کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ عمرہ کروں گی، لیکن وہ نہیں ہو سکا، تو اب میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان کے حصے کا عمرہ جو ہے وہ میں کروں۔ اس کے بعد میں جب سعودیہ میں 2018 میں پرماننٹ جب سعودیہ میں آ گئی، تو پھر میں نے میرا یہ پکا ارادہ تھا کہ میں اب جو عمرہ کروں گی انشاءاللہ اس میں ضرور باجی کے لیے عمرہ کروں گی۔ تو نومبر میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کے بعد دسمبر میں شاید میں نہیں جا سکی، جنوری فیبرری میں مڈ فیبرری یا اینڈ فیبرری پہ پھر ہم لوگ گئے عمرہ کرنے کے لیے، اور میں نے باجی کے نام کا عمرہ کیا، کیونکہ وہاں پہ میرے ہسبینڈ اور بچے تھوڑا سا ان کو اپنے گھر میں کوئی کام تھا، شاید بچوں کے ایگزام چل رہے تھے، کچھ اس طرح کا سلسلہ تھا، تو وہ نہیں جا سکے، تو میں اکیلی گئی تھی۔ ہمارے وہ ساتھ والی ایک پاکستانی فیملی تھی، وہ جا رہے تھے عمرے کے اوپر، تو ان کی جو مسز اور بچے تھے وہ جا رہے تھے، ان کے بھی ہسبینڈ نہیں جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھابھی آپ چلے ان کے ساتھ چلے جائیں اگر آپ نے بھی جانا ہے تو میں نے کہا چلو اس سے تو اچھی کوئی اور بات ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ مکہ میں حرم پاک کے تھوڑا سا 5-10 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر اس کے ماموں کا گھر تھا، وہ جو خاتون تھی، وہ جو لڑکی تھی، خاتون تو نہیں کہنا چاہیے، وہ لڑکی ینگ لڑکی تھی، وہ 30-31 سال کی لڑکی تھی، تو وہ اس کے ماموں کا گھر تھا۔ تو وہاں پہ پھر ہم لوگ اس کے ماموں کے گھر چلے گئے، وہاں پہ پلین پہ گئے ہم لوگ، اور وہاں سے پھر جدہ سے اس کے ماموں آئے ہوئے تھے لینے کے لیے، وہ ہمیں لے کے تو اپنے گھر چلے گئے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے ناشتہ واشتہ کر کے پھر صبح 5 بجے ہم لوگ عمرے کے لیے آ گئے، اور عمرہ کر کے تو پھر اس نے مجھے، کیونکہ وہ تو کافی عرصے سے سعودیہ میں رہ رہی تھی، اور وہ جاتی بھی رہتی تھی، اور ماموں کے گھر بھی موسٹلی وہ چلی جاتی تھی، اور ماموں کا گھر تو بالکل پاس تھا، اس نے تو پتہ نہیں کتنے ہی عمرے کیے ہوئے تھے، اور میرا یہ شاید اس وقت شاید دوسرا یا تیسرا عمرہ تھا۔ تو میں جب گئی اس کے ساتھ گئی، تو اس نے پھر جو ہے نا وہ مجھے کہتی کہ چلے بھابھی میں آپ کو عمرہ کرتے ہیں، تو عمرہ کیا، تو کہتی کہ چلے یہاں پہ نا حجر اسود کو چومتے ہیں، تو میں نے کہا اتنا رش ہے کہ تو کیسے اس کو کہتی کوئی بات نہیں، چلے میرے ساتھ چلے، مجھے ہاتھ پکڑ کے، تو وہ بچے تھے اس کے ساتھ، اپنے بچوں کو اس نے، اس کا ایک کزن بھی ساتھ آیا ہوا تھا، تو وہ اس کزن کے ساتھ اس نے بچوں کو چھوڑا، 2 بیٹیاں تھیں چھوٹی اس کی، ان کو اس نے اس لڑکے کے ساتھ چھوڑا، ان کو بٹھایا ایک جگہ پہ، اور کہتی چلے بھابھی آپ چلتے ہیں، میں اور وہ دونوں ہم لوگ جو ہے وہ گھس گئے رش کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا رش ہوتا ہے یہاں پہ لوگوں کو، میں اس وقت جب اتنے رش میں گئی ہوں، تو مجھے اس وقت بھی یہ لگا کہ ایٹ لیسٹ اگر یہ تھوڑا سا لائن بنا لے یا کچھ اس طرح سے کر لے، تو وہ ہر بندے کی، کیونکہ مرد حضرات اتنے بڑے بڑے قد والے مرد، کیونکہ یہ جو عربین کنٹریز سے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے وہ حاوی ہوئے تھے، تو خواتین کو تو کوئی موقع نہیں ملتا تھا، جو بیچاری سوکھی سڑی خواتین تھی، یا جن میں ہمت کم تھی، یا جو بزرگ خواتین تھی، ان کے لیے تو پاسبل ہی نہیں تھا، جو کافی جان والی، جو جٹکی قسم کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ تو چلی جاتی ہیں، لیکن جو بیچاری کمزور سی خواتین ہوتی ہیں، ان کے لیے تو مشکل ہوتا ہے کہ وہ رش میں گھس کے تو پھر وہ حجر اسود کو چومیں۔ تو بہرحال جس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ ضرور اس کو جو ہے نا چومتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ پتھر ہے جس کو اگر آپ جتنی دفعہ بھی، یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، جو اس پتھر کو چوم لیتا ہے وہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، وہ ضرور انشاءاللہ جنت میں جاتا ہے۔ تو شاید یہی وجہ ہے، لوگوں کو یہ پتہ ہے، اس لیے لوگ دھڑا دھڑ کوشش کرتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، تو وہ پھر ڈھیروں ڈھیر وہاں پہ وہ دھکم پیل میں بھی چلے جاتے ہیں، چاہے جتنی مرضی دھکے کھانے پڑے ان کو، وہ جاتے ہیں اور کامیابی کے ساتھ اور حجر اسود کو چوم کے ہی ماشاءاللہ سے تو واپس آتے ہیں۔ اور آج بات چل رہی تھی کہ وہ جب میں وہاں پہ چلی گئی، وہ مجھے ہاتھ پکڑ کے میرا لے گئی، اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور وہ الگ ہو گئی، دھکوں میں اتنے دھکے تھے۔ ایک بہت موٹی سی خاتون تھی، شاید ہمارے کسی پاکستان کے کسی پنجاب کی طرف کی کوئی خاتون تھی، وہ اتنی موٹی سی، اور اس نے دوپٹہ سر کو لپیٹا ہوا، اور وہ بڑے عجیب طریقے سے وہ گھسی ہوئی اندر نا، کہ میں بس جاؤں تو جاؤں۔ تو وہاں پہ پھر اس کے ساتھ وہ میرا وہ الگ ہو گئی، میں الگ ہو گئی، تو میں بھی پھر میں نے کہا چلے جس طرح رو چلتے ہیں چلتے تھے، اللہ تعالیٰ وہ نصیب میں ہوا تو ضرور میں حجر اسود کو کا بوسہ لے لوں گی۔ تو وہاں پہ پھر میں نے جو ہے نا وہ جب گھسی ہوں اندر، تو مجھے پیچھے سے ایک دھکا پڑا، مجھے نہیں پتا کہ کیا، اور میں نے جب ایسے ادھر اپنے رائٹ سائڈ کی طرف دیکھا، تو آپ یقین مانیے ناظرین، اتنے اس سائڈ پہ میرے اتنے زیادہ آدمی، عربی لوگ، اتنے زیادہ پیچھے میرے خواتین، اس سائڈ پہ بھی آدمی، اس سائڈ پہ بھی آدمی، اور وہ جو عربین کنٹریز کے آدمی ہوتے ہیں، اور وہ سارے بندے، اور ان
आदमियों के दरमियान में मैंने एक देखा कि एक बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबा बंदा, मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ना तो मेरे से तकरीबन 1-2 फुट तो लंबा होगा ही होगा, तो डेफिनेटली वो 7-8 फुट के करीब होगा वो बंदा जो वहाँ पे था। उसने मैं उसको ऐसे करके देखा तो वो दाढ़ी उसकी और 7-8 फुट लंबा, और उसने एहराम पहना हुआ, और वो ऐसे करके मुझे नहीं फील हुआ कि उसने मुझे धक्का मारा है या मुझे कैसे हुआ धक्का मारा उसने, तो मैं वो बिल्कुल फ्रंट पे आ गई। मैं काफ़ी पीछे थी, जैसे मुझे धक्का पड़ा पीछे से और मैं उस बंदे की तरफ मेरी नज़र, मैंने उसको देखा या तो साथ ही मुझे धक्का पड़ा, और धक्का पड़ा तो मैं वहाँ पे जाके तो वो मैं अभी साथ में पिक्चर शेयर करती हूँ कि वो जो जहाँ पे हजर अस्वद बना हुआ है ना, वहाँ पे अंदर जाके मेरा मुँह लगा, हजर अस्वद के अंदर मेरा मुँह लगा, मैंने उसको दिया बोसा। और उसके बाद जो जो बात थी वो ज़्यादा उसमें है कि वहाँ पर साइड पे इतनी तरह से वो एक कहते हैं बन्नी सी बनी हुई है, बन्नी सी, तो वो बन्नी बनी हुई है वहाँ पे, वो अभी पिक्चर शेयर करती हूँ आपको। अंदर मैं बैठ गई, बोसा लिया मैंने और उसके बाद मैं ऐसे करके बैठ गई उधर, और बंदों की तरफ मेरा मुंह और उधर मेरी ऐसे करके कमर, तो मैं यूं करके वहाँ पे बैठ गई। तकरीबन मेरे पास 10 के 15 सेकंड के लिए मैं बैठी रही हूँ, और मुझे नहीं समझ आई कि मैं क्या बोसा लेके फिर मैं बैठी हूँ वहाँ पर। और उसके बाद फिर जो है ना वो लोगों ने कहा कि शायद गिर गई, क्योंकि इतना रश होता है, इतना रश होता है कि लगता है कि जो बंदा ज़रा सा कहते हैं कि कोई चीज़ गिरती है ना, ये घर से समझा के भेजा था मेरे अब्बू जान ने कि अगर कोई चीज़ गिर जाए तो उसको उठाने के लिए झुकना मत, झुकोगी तो समझो कि फिर तुम गई। तो मैं जो है वहाँ पे बैठी हूँ तो मुझे लगा कि बस अब तो मैं इतने लोग हैं तो अब तो मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। और उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर वहाँ पे लोगों ने देखा कि ये कोई बंदी बैठी हुई है वहाँ पे, फिर 2-3 लोगों ने मुझे पकड़ के बाजों से पकड़ के तो मुझे उठा के तो फिर मुझे वहाँ पे बाहर छोड़ा, और थोड़ा सा हवा में आई, और उसके बाद फिर मेरे थोड़े से आसान जो है ना वो बहाल हुए, तो मैं फिर जो है ना वो सुकून से बैठी। और इस सारे ड्यूरेशन में मुझे समझ ही नहीं आई कि क्या हो गया। उसके बाद जब मैं आके वहाँ पे बाहर आके तो मताफ में जब मैं आके बैठी हूँ तो वहाँ पे फिर मुझे समझ आई कि ये मेरे साथ हुआ क्या, और वो कौन था जिसने मुझे इतना करीब करके तो मुझे उसके बाद में वो उस पूरे जो जितने भी सर्कल में था वो मैं देखती रही हूँ। सब लोगों के सर जो तकरीबन एक ही तरह, किसी का सर इतना सा ऊंचा होगा या किसी का सर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोई 6 फुट या 3 इंच का बंदा कोई होगा, या 6 फुट 4 इंच का बंदा होगा मैक्सिमम भी कोई हाइट होगी तो। लेकिन जिस बंदे को मैंने देखा था वो एटलीस्ट 7-7.5 से कम नहीं था, 7-7.5 फुट से कम वो बंदा नहीं था। तो उसके बाद फिर जो है ना वो वो करके तो माशाल्लाह से मैं फिर वहाँ पे रेस्ट के थोड़ा था। उसके बाद फिर वो मुझे उतनी देर में वो भी जो लड़की थी वो भी आ गई। फिर मैं 15-20 मिनट तक जो है ना वो अपने औसान मेरे कुछ बहाल हुए, तो मुझे वो कहती कि चलें आपको एक और जगह पे लेके जाती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं फिर तैयार हो गई माशाल्लाह से, क्योंकि जब आप वहाँ पे जाते हैं मदीना पाक या मक्का पाक तो आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, आप एनर्जी बूस्टर्स अल्लाह ताला खुद अता करते हैं आपको, आपके अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है। मैं फिर बिल्कुल फ्रेश हो गई तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं, और वो फिर मुझे ले गई और वहाँ पे फिर रुकने यमानी को फिर हम लोगों ने जो है वो बोसा दिया, और उसके बाद फिर हम बाहर आए। तो इस तरह से नाज़रीन हमारा तवाफ़ कंप्लीट हो गया, और उसके बाद फिर हम लोग चले गए सही के लिए। सही भी बड़े आराम सुकून से हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, वैसे वहाँ तो गर्मी वैसे भी नहीं लगती, क्योंकि सही में आप बाहर अगर जून जुलाई का भी मौसम है तो जब आप सही कर रहे होते हैं तो इतनी वहाँ पर ठंड होती है, इतनी ठंड होती है कि आपको सर्दी फील होने लग जाती है। और उन दिनों तो वैसे भी फरवरी का मौसम था, मौसम ऐसे ही बहुत ठंडा था। तो सही करने के बाद फिर हम लोगों ने अपना जो बाल कटवाने थे बाल कटवाए, और हमारा उम्रा कंप्लीट हो गया। और इस तरह से फिर मैंने अल्लाह ताला का बहुत लाख लाख शुक्र अदा किया कि मैंने जो अपनी बाजी के साथ प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आपके साथ उम्रा करूँगी, उनके साथ तो उम्रा नहीं कर सकी लेकिन उनके नाम का उम्रा मैंने वो कर दिया, और बड़े आराम सुकून के साथ फिर हम लोग उसके मामू के घर वापस आ गए। और ये वाला जो मेरा उम्रा था इसमें बहुत ही मुझे आराम सुकून मिला, और जो एक ख़ास तौर से 2-3 जो एक्सेप्शनल चीज़ें मेरे साथ पेश आई थी वो भी वो तो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा रहेंगी सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर हम लोग उसके मामू के घर आए, रात रहे, और दूसरे दिन फिर हम लोग दोबारा से ट्रेन पे बैठे और घर वापस आ गए।
تو یہ جو 3 دن میں نے وہاں پہ تین تین دن شاید، ہاں 3 دن گزارے تھے ہم لوگوں نے، اور ان 3 دنوں میں جو کچھ میں نے وہ دیکھا، جو کچھ میں نے آبزرو کیا، وہ میرے دماغ میں سٹور ہو گیا، میرے ساری زندگی انشاءاللہ میرے مائنڈ میں وہ سٹور رہے گا۔ اور اس کے بعد مجھے وہ خوابیں ملی اور میرے ساتھ وہ بڑی خوش ہوئیں، بہت راضی ہوئیں، اور مجھے انہوں نے شاید یہی اپریشیٹ کرنا چاہ رہی ہوں گی کہ تمہارا عمرہ جو ہے مجھے اس کا ثواب پہنچ گیا ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ جو لوگ میرے خاندان کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے مجھے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔